फ्रेंड्स इलेक्टिव हिंदी का पेपर लेके आया हूँ। जो भी बच्चे का इलेक्टिव हिंदी खराब हुआ 2019 का सोल्यूशन है, विथ सोल्यूशन राइट। गोल्डन अपॉर्चुनिटी 19 का पूरा सोल्यूशन दे रहा हूँ पूरा सोल्यूशन। इलेक्टिव हिंदी पेपर क्वेश्चन ए ग्रुप, धर्मराज का क्या काम था? धर्मराज लोगों को कर्म और सिफारिशों के आधार पर स्वर्ग या नर्क में निवास स्थान उलाट करते हैं, यही उनका मुख्य काम है। सड़क की बात के लेखक का नाम क्या है? सड़क की बात लेखक का नाम कविगुरु रविंद्रनाथ ठाकुर। अरे सारा क्या बात है, जो भी है अच्छा है। कविगुरु ने ये लिखे थे, मुझे आज तक मालूम ही नहीं। सड़क की बात फिर भी देख लीजिएगा। कबीरदास ने किस भाषा में कविता लिखी थी? तो कबीरदास की जो भी भाषा थी वो सदुखड़ी थी, पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। कबीरदास ने किसको पंडित कहा है? तो कबीरदास ने उन्हें पंडित कहा है जो प्रेम के 2.5 अक्षर का अर्थ समझ जाते। ये सब ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। हेबिलक जिमान केटा क्वेश्चन में दिए एग्जामत आहिसे 2019 और पेपर सम्पूर्ण पेपारखिनि सल्यूशन। ये सम्पूर्ण पेपारखिनि है सल्यूशन। मुझे पैरों से रोनते हो यहाँ, ये तो मिट्टी से दे दिया, मृतिका। देखो कवि के अनुसार सबसे बड़ा देवत्व क्या है? बहुत है, पुरुष स्वार्थ ही सबसे बड़ा देवत्व है। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मैदान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो व्याख्या दिया था सर्वप्रथम। व्याख्या कहने का लिखी हुआ एटू सो तलर एटू दिया से संकेत जाघट। ये तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक प्रसंग ली गई है। संदर्भ यहाँ प्रेम के महत्व के बारे में बताया गया। व्याख्या बस एने का लिख लिया और बहुत दुनिया याद दिया से। छोटे जादूगर ने खेल न जमने का क्या कारण था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने और पहले भी दिया था। छोटे जादूगर ने अपने परिचय के रूप में क्या कहा था? यमदूत के लिए भोलाराम संबंधित परेशानी क्या थी? इसलिए सड़क ने न हंसी है न रोया, इसने क्या क्या कारण हो सकता है? मीराबाई ने ताही के रंग में भीजी के जरिए क्या उपदेश दिया है? कलम विचारों के अंगारे कैसे पैदा करती है? ये बहुत अच्छी बात है कि पूरा सोल्यूशन है 2019 और पेपर जी क्वेश्चन বিলাক আহিছে। সেই পেপাৰৰ সম্পূৰ্ণ সলিউশ্যন, সম্পূৰ্ণ সমাধান ইয়াত মই দি আছোঁ। এইটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটো ল'ব পাৰে বা এইটো লিখি ল'ব পাৰে। এতিয়া সময় যদি নাই আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটো ল'ব পাৰে, একো নহয়। আৰু মুখস্থ কৰি এইটো লিখি লওক আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ইয়াৰ পৰা বহুত মানে 30% কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব একে। নিউ কিড কংগ্ৰেছ এইটোতো এবাৰ পাবই আপোনালোকে, এবাৰ এক্সামত দিবই, এইটো 2 মাৰ্কত দিবই এইটো। তাৰপিছত যেনেকৈ মুহাবৰা, পিঠ থপথপনা, এইটো গ্ৰামাৰ কিন্তু এটাও এৰিব নোৱাৰে। যিমানকেইটা গ্ৰামাৰ আৰু বেছিকৈ কৰিব লাগে গ্ৰামাৰখিনি, গ্ৰামাৰৰ ওপৰত মাৰ্কখিনি পাব। पीठ थपथपाना, माँ ने अपने बेटे को पीठ थपथपाया तो नींद आ गई। 9-2-11 होना, चोर सामान लेकर 9-2-11 हो गया, मैंने भाग जाना है का मुहावरा। उसके बाद स्त्रीलिंग लूप लिखना है। महाराज महारानी, नायक नायिका, सभापति सभापत्र, सभानेत्री, माली मालिनी, बुढ़ा। এইবিলাক সন্ধি বিচ্ছেদ আয়া था এনেকৈ আহিছে। এইবিলাক গ্ৰামাৰ আহিছে, এইবিলাক কৰি লওক, লিখি লওক। বিপৰীত শব্দ এইবিলাক যেনেকৈ কটু মধুৰ, এইবিলাক অহা কুৱেশ্যন আহিছে এক্সামত, আহিছে আকৌ আহিব পাৰে। এইবিলাকে একদম ৰিপিটেই হ'ব। গ্ৰামাৰখিনি কিন্তু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। গ্ৰামাৰৰ একটাও মই বাদ দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আৰু বেছিকৈ পঢ়িব লাগে গ্ৰামাৰ যিমানকেইটা আছে। যেনেকৈ পৰ্যায়বাচী শব্দ হ'ল বা বিপৰীত শব্দ এনেকুৱা। ইয়াত কিন্তু যিমানকেইটা দিছিল এক্সামিনত কিন্তু মেনশ্যন কৰি দিয়ে, কিন্তু এক্সামিনত তেনেকৈ মেনশ্যন কৰি নিমিলিকে মিলিছে 4কে এক পৰ্যায়বাচী শব্দ ইয়াত মেনশ্যন কৰিলে, কেৱল মাত্ৰ 4টাহে লিখিব লাগে। তথাপি ইয়াত কেইটা দিছে এক্সামিনাৰে অলপ চাই ল'ব। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা মান দিলে, কিন্তু তাৰ পৰা বাছি আমাক 4টাহে লিখিব লাগে। চ' যিটো আপোনালোকে জানে আৰু সেইটোৱে লিখিবা, 4টা লিখিলে হ'ল, বেছিকৈ লিখিব নালাগে। প্ৰত্যয় को जोड़कर एक शब्द। এতিয়া প্ৰত্যয় বুলি কি বুজা? প্ৰত্যয় মানে শব্দৰ আগত বহে, হয় না নহয়? শব্দৰ আগত যেনেকৈ উপাসনা, অতি এইবিলাক শব্দৰ আগে বহে। প্ৰত্যয় উপসৰ্গ হ'ল শব্দৰ আগত বহে, কিন্তু এইটো মনত কৰিবা এইটো। আৰু ইয়াত এনেকৈ মানে এক্সামিনাৰে কিন্তু মিক্সহে কুৱেশ্যন দিছে। ইয়াত অলপ চাই ল'ব। ইয়াত উপসৰ্গ আৰু প্ৰত্যয়, উপসৰ্গবিলাক শব্দৰ আগত বহিব আৰু প্ৰত্যয়বিলাক শব্দৰ লাষ্টত বহিব, শব্দৰ লাষ্টত। মই এক্সাম্পলবিলাক দেখাই দি আছোঁ এক্সামিনাৰে কেনেকৈ দিছে ইয়াত। যেনেকৈ ওপৰ পৰা কি হ'ব? উপাসনা, এইটো কিন্তু উপসৰ্গ হৈ গ'ল, সেইটো শব্দৰ আগত বহিল। শব্দটো
শব্দৰ আগত আছে হয়নে নহয় অতি হেতুও কিন্তু অতিশয় হেতু শব্দৰ আগত বহিল পঢ়া মতলব পঢ়া দিন হেতুও উপসর্গ উপসর্গ কিন্তু হেতু প্ৰত্যয় হেতু প্ৰত্যয় কেনেকা তুয় মহত্ব হেতু লাষ্টত বহিল হয় না নহয় লাষ্টত বহিল হেতু কিন্তু প্ৰত্যয় সো লাষ্টত আৰু আগত বহাব পাৰে আৰু তাৰ পিছত এটো এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা जिसके उपमा न हो अनुपम जिसके शिखर पर चंद्र हो चंद्रशेखर এনেকা ধুনীয়াকৈ क्वेश्चन ইয়াত দিলে जो संगीत जानता है संगीतकार এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা এক শব্দ में लिखिए আৰু বাক্য শুদ্ধিকৰণ तुम वापस लौटो এনেকা तुम लौटो এনেকা আছে এনেকা এটো আছে মই দি দিলো আৰু গ্ৰুপ বি ত যিমান কেইটা আছে চিড়িয়া মাৰ নগদ ৰূপে এটো মই কালি এটা দিছিলো जो बीत गई कविता महात्मा गांधी नीलकंठ महादेवी वर्मा बहुत धुनिया क्वेश्चन कवि के दृष्टि में जीवन सत्य क्या जो बीत गई शीर्षक कविता की तुलना में बहुत धुनिया क्वेश्चन बहुत एटू 100 मार्कर ইয়াত सल्यूशन আছে 100 मार्कर যেনেকৈ আৰু ইয়াত এছে ৰাইটিং দিলে মোবাইল ফোন প্ৰদূষণ কি रोकथाम स्वतंत्रता दिवस अनुशासन विद्यार्थी ইয়াত মেনশন কৰিছে খুদ কৰে অলৰেডি মই আপলোড কৰিছিলোঁ এছে सर पत्र लेखन ইয়াত ক'লে उपस्थित प्रधानाध्यापक बाद छुट्टी এনেকা লিখিব লাগে এনেকা और हेतु पढ़ीखिनि एटू आंसर लिखिब लगे हेतु ये आता है किंतु आप लोग जानते नहीं है इसको रीडिंग करना है और क्वेश्चन का आंसर देना है और एटू ट्रांसलेशन करिब लगे हिंदी अनुवाद हेतु हिंदीत करिबा सो थैंक यू इमान केटा आसिल सो आपनालोके अलप शेयर करि दियक इमान মই আপোনালোকৰ কাৰণে যে কষ্ট কৰি আছো ইমান মেটেৰিয়েলছ বিলাক চাইখিনি উলাইখিনি আপোনালোকৰ দি আছো আৰু এটো এক্সামত আহিব এটো মই গ্যাৰান্টি ললো তাৰ পিছতো আপোনালোকে যদি এটা লাইক নকৰে বা শেয়াৰে নকৰে বা সাবস্ক্ৰাইবে নকৰে তেনেহলে কেনে হ'ব ককচোন অলপ শেয়াৰ কৰিলে লাইক কৰিলে আমাকো ভাল লাগে ময়ো ভাবো আপোনালোকৰ হেতু প্ৰফিট হ'ব ভিডিওটো বনালে সো ময়ো অলপ হনকালে অলপ মন কৰি আৰু বনাই দিওঁ